I've put a lot of time and effort into this sport, so finally now it's starting to pay me back, and start to get my name out there a bit more. And unstable legs, Herney over the top, into the 40 hard, he goes again over the top, Lawrence taking big shots and leaning over these ropes, and Herney goes to work. Battle ditch remaining. To the body, and down goes. Petinju inilah yang katanya siap basmi kelas berat, usianya masih sangat muda, dan tak menutup kemungkinan karirnya akan terus meningkat. Dan petinju ini memiliki badan yang sangat layak untuk menjadi monster di kelas berat. Justice J.P.H. Huni. Ya, petinju muda ini bernama Justice Huni, petinju dari Australia yang kini namanya sedang diperbincangkan dalam kancah dunia tinju. I'm Mick Francis. I manage Justice Huni. I've been a part of the Huni camp since 2017. I think it's awesome, that the atmosphere, the energy, being able to train and perform alongside these other top athletes is. Dan inilah laga terbarunya kemarin, yakni pada bulan Juli, ia dipertemukan dengan petinju sesama dari Australia, Troy Pilser. Laga ini merupakan pembuktian siapa petinju terbaik kelas berat dari Australia. Dan Justice membuktikan bahwa ia adalah calon bintang yang siap mengharumkan nama Australia di kancah dunia tinju. Dan Justice hanya butuh 2 ronde untuk mengalahkan sang koleganya itu. Kemenangan ini menambah rekor laga tinju profesionalnya. Terhitung Justice Huni sampai saat ini sudah menjalani laga 10 kali, 5 diantaranya ia raih dengan kemenangan KO, dan ia belum tersentuh kekalahan. Petinju kelahiran 4 April tahun 99, di tahun 2024 ini ia masih berusia 25 tahun. Dan peluang untuk menjadi raja di kelas berat tentu masih ada jika Justice Huni terus meningkatkan kemampuannya. Memang namanya belum familiar di kalangan penggemar tinju, apalagi ia baru 4 tahun sejak masuk tinju profesional. Namun jika melihat pesona dan bakatnya saat di atas ring, sepertinya bocah ini siap menjadi ancaman baru di kelas berat nantinya. J.P.H. Huni. Bakat tinju Huni memang sudah terlihat sejak masih kecil. Ia dilatih oleh ayahnya. Huni tumbuh menjadi petinju yang menjanjikan. Hingga akhirnya ia menjadi andalan Australia dalam ajang Olimpiade Tinju Internasional. Di tahun 2016, saat dirinya sudah berusia 17 tahun, Justice Huni mampu meraih medali emas dalam kejuaraan dunia tinju pemuda di Rusia. Dan yang dilawan bukanlah petinju biasa saja, yakni calon monster muda Amerika kelas berat saat ini, yakni Richard Torres. Meski yang dilawan adalah perwakilan Amerika, namun ia mampu mengalahkan Torres saat itu. Kemenangan itu membuat promotor tinju mulai melirik petinju muda Australia ini. Dan di tahun 2020, Justice Huni kembali masuk final dalam ajang World Championship. Kali ini ia melawan petinju Uzbekistan, yakni Bakorir Jalolov.
yang kini menjadi monster baru kelas berat saat ini. Namun sangat disayangkan saat berhadapan dengan Bakodir, malah ia tak berdaya dan ia kalah secara mutlak. Oh, and right on cue, a left cross. Oh, not too far away with that position. Although Jalalov seems to be quite happy watching it. So there is confirmation of a unanimous points decision victory. Merasa modal diamati sudah cukup hingga akhirnya pada tahun 2020 saat dirinya sudah berusia 21 tahun, Hani memberanikan dirinya untuk masuk tinju profesional. The challenger, Justus JPH Huni. Tak tanggung-tanggung, di laga perdananya itu, ia langsung melawan sang jawara kelas berat Australia, yakni Faiga Opelu. Meski yang dilawan adalah petinju nomor 1 Australia, namun Hani mampu mengatasi semuanya. From Huni, jabbing well is Opelu and going to the body, and there's the right hand. Looks for that one shot again. Opelu yang merasa dirinya lebih berpengalaman, ia dengan mudahnya mengejek Justus Hani. And a left hook to follow as well. To the body and upstairs. But Opelu's had his moments too as he takes a right hand. He's taken a lot of shots, Opelu. Now he Nice combinations, but they don't look to be hurting Opelu really seriously. The pressure, the heavy pressure on him. And there you can see. Dan benar saja, saat di ronde ke-7 inilah Hani mampu membombardirnya. Opelu taking a lot of shots here. I think Huni working hard, and that's a big right hand. taking more than he bargained for. And the There's the towel towel. comes in. There's the towel. And the Hingga pelatih Opelu melempar handuk sebagai tanda menyerah. Dari laga ini, semua warga Australia mulai yakin jika anak muda ini bakal mengharumkan nama Australia di kancah kelas berat nantinya. Australian heavyweight champion, Justus JPH Huni. Tak butuh waktu lama, 3 bulan kemudian Hani kembali naik ring dan lawan kali ini cukup mengerikan, yakni Arsene Fosso. Pasalnya ia lebih gempal dan lebih besar. I'm just going to tell you again. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Touch them up. Back you go. Meski lawannya lebih besar dan gempal, namun bagi Hani ia hanyalah butiran debu saja. great to be with you, Ben Zaman, in commentary alongside former IBO. Been so far from Huni, but he's right Terbukti in there. sepanjang ronde Hani mampu mendominasi pertandingan. There's a big shot from Huni. Huge shots. Fosso wears them well. Combinations, but Fosso's not going anywhere. Oh, here we go. Huge Big shots from Huni. Big shots. Huni. Beautiful. He's got the hands nice and high. Nice. A lot on them now. No, he's been hurt with that Oh, body big shot. body shot. Fosso's in strife here. Yang akhirnya di ronde keempat inilah wasit memilih menghentikan laga. The punching is doing a lot. Fosso takes 2 headshots, and Phil Austin says there's no point in this continuing. It is 2 down for Huni. And still ANBF Australian heavyweight champion. Bulan April 2021, Hani kembali menjalani debut ketiganya, yakni dengan melawan petinju baru juga yang belum terkalahkan, yakni Jack Maris. Dan di laga ini, Hani hanya butuh 1 ronde untuk menghancurkan lawannya. Well, he's got a massive advantage, but Huni has all the skills. And he's been adamant. He wants to make a statement. Big shots from Maris coming. Another body shot in over the top. Just rocked in. Body shots from Huni and over the top. Into the body hard. He goes again and over the top. And Maris taking big shots and laying over these ropes. And Huni goes to work. And that'll do. Justus JPH Huni.
Haus akan kemenangan, 1 bulan berikutnya, Hani kembali naik ring. Kali ini ia melawan Christian Tsoye. Lawan kali ini cukup tangguh, pasalnya Hani butuh 10 ronde untuk meraih kemenangan di laga ini. Here at range and countering well. He's working on the inside here, is Christian Tsoye. That's what he needs to do now. He throws his jab. It worked from there. A right hand got straight through as well. And the body shots come and a hook. Tsoye stands out. Throws big shots. Yeah. That's it. Now Good shots from Tsoye. The line, Justice Huni. The holder at the moment. He goes to the body of Christian Tsoye. 1 and 2. Gets through. The uppercut was a good one with the right hand. Tsoye. And that's the bell. And a very tough Christian. Still ANBF Australian Heavyweight Champion Justice JP. Setelah kemenangan ini, Justice dipertemukan dengan petinju angkuh yang berjanji akan mematahkan nantinya. Ya, dialah Paul Gallen. Ia berani sesumbar karena sebelumnya belum ada yang mampu mengalahkan Paul Gallen. Justice, you included in your team. I'm here to do everything I can to make sure you don't go to the Olympics. Whether it's break your jaw, break your face, break your arm. Bring I don't care what it is. I'm going to do everything I can to break something in you so you don't go to the Olympics. Dan benar saja di laga ini lawannya cukup berat. Pasalnya Justice Huni butuh waktu lama untuk mengalahkannya. At the same time, body shot and over the top, and he wobbles. Now Gallen is in trouble. He's taking big shots over the top. He doesn't want to be the hole. Gallen comes forward, but there's two. A big right hand down. They watch and Huni lets him off. Paul yang berjanji akan mematahkan Huni, malah ia dibuat tak berdaya. Good shots from both. Punching range now for Huni. Body over the top with a left hook as well. 1, 2, and 3, and 1 and 2, and he backs up now. Was Paul Gallen. That's what it is. The right hand in a bad spot, in distress, and taking body shots and taking them over. Yang akhirnya di ronde ke-10 inilah Justice Huni mampu menumbangkan lawannya. Chasing now. Right hand gets through, and stand up to this. Body. And down goes Paul Gallen. John Pouncey wins. And after the war of words. And still the ANBF Heavyweight Champion Justice. Setelah melihat beberapa laga ini Smart Factor, bagaimana pendapat kalian? Apakah anak ini bakal menjadi ancaman besar atau hanya sebatas ayam sayur saja? Boleh Anda komen di bawah ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, matur sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world.